ବୟସର ସାନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିଥାଏ। ସାନ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ବଡ ମାନେ? 7 ଜଣ ବୟସର ସାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏ ବୟସ ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ସେ 7 ଜଣ କିଏ? ବହି ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣ ଓଡ଼ିଆ ରଚୟିତା ରତ୍ନାକର ଗର୍ଗବଟୁ। ଗୁରୁ ପୁତ୍ର ଋଷି ପୁତ୍ର ରାଜା ପୁତ୍ର पार्टी न छिंडी जीव र सब तक पैसा छाड़ देला र ये माइक जा आज मते कष्ट देलानी 6 दिन जाक एतिकी कष्ट पाई आज्ञा बड्ड पार्टी करबा पड़ियो। पाला वाला सतरे कोन को जोग जन्म रे एडे बड़ पार्टी करबा पाई भगवान को डर आशीर्वाद आन। अरे हम जेजे कहथिले तमे बिलुआ थिले रे र गुरुपुत्र ऋषिपुत्र राजा पुत्र विमाता गोमाता सन्यासी ब्राह्मण ये 7 जन को बाबूरे कर नमस्कार हे बाबू नारद पचारे गुरुद्वार कले गांगेय भीष्मदेव देवव्रत किमर्थे गमन आशीर्वाद अभिप्राय यही कि जे मोर जाति मानक तमे विद्या शिक्षा दे से माने प्रबल मात्रा रे दक्षिणा दवा पई प्रबल इच्छा करिसंती किंतु आशीर्वाद सत्साथ तांकर नाही मते प्रतिनिधित्व भावे पठेछंती तमे कोन दक्षिणा दब कहिले मु जाई मो नाति मानक कहि से हमकु दे रे कोन खाली कह तमे नप गांगेय मु दक्षिणा किछि चाहे नाही कौन दक्षिणा दे नबोली भीष्मदेव कहले 5टा पड़ारु गोटाए पड़ार चाहिए तुमको राजा कर दिया जीव। हां गोटाए पड़ा दिया जीव टंका चाहियो आ चाहिबो जदी टंका तमर आवश्यक खाली फोन पे नंबर मते दे फोन पे नंबर दे दियो नले अकाउंट देलो र बोले मोर दरकार नाही दक्षिणा ताहले आ कोन दरकार सुनिबो गांगेय हां हां अनेक दिन तलर कथा को आज उज्जीवित करिछ तुमे कहू कहू परा भीष्मदेवंकर आखिरे अश्रु झरिला कहिबार पाई धर्य नाही मोर अश्रु हे गांगेय मुझे तो कांदू छका इनी पिला दिने पाठ पढुतलु द्रुपद आउ मु गुरु भरद्वाजଙ୍କ आश्रमरे तापरे घटना कहला पिला दिने तांकर मोर हेतिलु मैत्र कालक्रमे आमे मु गोटे भिक्षाची ब्राह्मण आउ राजा हे जाए पांचाल राज्य रे द्रुपद राजा मु कृपी को विवाह करिथिली जे कृपाचार्यर भौणी आउ जानिच गांगेय कोन कोन कृपी यही असतमा को जन्म देवा काले एबे आरो पारी कि जे बाटोटी काटिला चाली गोला ताजी ओला जन्म हेई तळे पडिन कांदु मोरो असतमा कि माता तार मरी गला
কি খাই বঞ্চিব কুমার ପଛେଇଲାଣି ନିଜ ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଜାରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କୋଉ ଦବା ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀର ମା କ୍ଷୀର ନହେଲେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଏବେ ଯିଏ ଓମ୍ଫେରେ ନାଁ ଦେଲା ତାକୁ 100ଟା ମୁଣ୍ଡିଆ ମୁଁ ପକଉଛି ଆରେ ଯିଏ ଓମ୍ଫେରେ ନାଁ ଦେଇଛି କ୍ଷୀର ନା ସେ ମହା ଚାଲାକ କହିଲା ମୁଁ ୟା ଦେହରୁ ଓମ୍ ତାକୁ ଫେରି ଯାଇଛି ତମେ ଖାଲି ପାଣିଟା ପା ଓମ୍ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ କ୍ଷୀରରୁ ବ୍ରହ୍ମ କାଢି ନିଆଯାଇଛି ଖାଲି ଯୋଉ ପାଣିଟା ଆମେ ଏବେ ପାଉଛୁ কি খাই বঞ্চিব কুমার